चंद्रग्रहण बेले बन्या एपटे चंद्रग्रहण आउ सेपटे बन्या जो छोट बन्या कथा कहुच्छी आसंता काली संध्यारू राति भितर ये दुईटी घटना एका सांगरे पड़ुछि अर्थात जेहेतु पूर्ण चंद्रग्रहण आसंता काली रही राति 9:57 रे ग्रहण आरंभ होछि सारा ओडिशा समेत भारत में यह संपूर्ण दृश्यमान हेबो पूर्ण ग्रहण 82 मिनिट पई रहिबो ग्रहण और पराग समय जमती आम आलोचना करथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण यार प्रभाव समुद्र उपरे पड़ी थाए समुद्र जुआरिया रही थाए आ सेतिकी बेले जो छोटिया धरणर बन्या कथा कहुच्छी महानदी में छोट धरणर बन्या संपर्क में सूचना रही हीराकुद गेट खोलिबा परे जेहेतु महानदी फुलिबार लगी आसंता काली संध्या बेलू मुंडली रे बन्या जल पहुँचब 5,50,000 क्यूसेक जल मुंडली रे प्रवाहित हो याद्वारा किंतु किसी असुविधा हेब नाही बोली जल संपद विभाग सर्वोच्च यंत्री चंद्रशेखर पाढ़ी सूचना देते तेज अन्य कौन नदी में बन्या स्थिति ना एवं हीराकुद में 4टी गेट बंद कर आगक पर्यायक्रमे हीराकुद गेट बंद कर आज आउ 4टी गेट बंद हो उपर मुंडे वर्षा नथिबारु यह सब गेट बंद हो जल संपद विभाग सर्वोच्च यंत्री चंद्रशेखर पाढ़ी 24टा गेट खोला है हीराकुदर ता फल जो बन्या जलटा आसब से मुंडली रे आसंता काली संध्या 6टा बेलू प्रवेश कर पाखापाखि 5,50,000 क्यूसेक जल प्रवाहित हम मुंडली रे आसंता काली 6टा बेलू एटार पूर्वानुमान अच्छी तेबे आपन कही रखे जेहेतु तेल रे वर्षा नहीं आउ अन्य जगार कौन विशेष वर्षा नहीं हीराकुद तलमुंडे एवं हीराकुदर आउ 4टा गेट बंद कराई आगामी समय अधिक गेट बंद करा आम एनालिसिस करिक बंद करूँ से बढ़ू ना जल अधिक जी पशुला से धीरे धीरे कमी आरंभ है तेणुक ये 5.5 लाख जोटा मुंडली रे प्रवेश कर सेटा पाखापाखि सर्वोच्च रही जगार बन्या नहीं केवल जोटा जलका गतकाली थिला विपद संकेत उपरे सेटा एबे 10टा बेले ठीक विपद संकेत 6.5 मीटर रे अच्छी आ सेटा तळकू खसुची ब्राह्मणी बैतरणी बुढ़ाबलंग सुवर्णरेखा ऋषिकुल्या वंशधारा सबु जगार नदी रे जलर स्तर विपद संकेत ठारू यथेष्ट तଳରେ रही तेणुक कौन सी जगार बन्या परिस्थिति नहीं संपूर्ण अधिक आलोचना करबा आम सहित जल संपद विभाग पूर्वतन सर्वोच्च यंत्री इंजीनियर रमेश त्रिपाठी जोड़ी होती स्वागत करबा आलोचना को आम सहित महाकाश विज्ञानी डॉक्टर शुभेन्दु पट्टनायक भी जोड़ी होती आपको स्वागत करबा आलोचना को प्रथमे डॉक्टर शुभेन्दु पट्टनायक आपको जानवा चाहिए जे जेतेबेले माने चंद्रग्रहण होता है से समय रे जहाँ आम जाचु वैज्ञानिक दृष्टिकोण चर्चा करा जाए जे साधारणतः समुद्र टिके जुआरिया रहे से भली स्थिति प्रकृत रे रहे कि देखंतु चंद्रग्रहण सबुबले पूर्णमी तिथि रे ही होइथाय आपण जानती पूर्णमी दिन हमर टिके अधिक परिमाण रे जुआर होइथाय कारण पूर्णमी दिन चंद्र एवं सूर्य पृथ्वीर अपोजिट डायरेक्शन में थांती माने ठीक विपरीत दिगरे थांती तेणु तांकर जो आकर्षण बलटी टिके अधिक पड़ता है तेणु पूर्णमी दिन आमर समुद्र सबुबले जुआरिया रही है एवं ग्रहण केवल पूर्णमी तिथि पड़ी था ग्रहण पाइका पूर्णमी किछि अधिक आमर जुआरिया हुए नहीं सबु पूर्णमी रे जेमती अधिक जुआर थाए सेइथिपाइका एटा जेहेतु ग्रहण पड़ुछि पूर्णमी दिन सेटा एका भलिया रहिबो हमर जुआरिया जो अवस्थाटी आपण कहउछंती जहाँ साधारण पूर्णमी रे जतिकी जुआर थाए एबे मध्य ठीक सेतिकी परिमाण जुआर रहिबो अर्थात माने जो संभावना जो आशंका कथा आमे देखुचे विशेष करी गोटे छोटिया बन्या कथा जो भली जल संपद विभाग तापर नजर रखी गोटे छोटिया बन्या कथा कहा जाइछि जेहेतु माने उपर मुंडरे प्रथमे वर्षा खूब जारी रही थिला एवं हीराकुद्र अधिक संख्यक गेट खोलिबा पई प्रशासन बाध्य हैला एवं परवर्ती समय मुंडली रे आसंता काली संध्या समय बेलू जेहेतु जल प्रभाव टिके बढ़ुछि से बन्या जल आसी पहुँचुची आमर लक्ष्य रहिबो जे किभली भाबरे ता समुद्र को माने ठीक भाबरे निष्कासित होई पारिबो किंतु जदि समुद्र जेमति आपण कहिले जे पूर्णिमा बसत हेउ बा चंद्रग्रहण बसत हेउ समुद्र जदि जुआरिया रहुछि ताहले जल निष्कासन पई टिके समस्या उत्पन्न होई पारे
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ରହିବ ତାର ସ୍ତରଟା ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନଦୀରୁ ଯାଇ ପାଣି ଗୁଡିକ ନିଷ୍କାସିତ ହବ ବା ନିଷ୍କାସିତ ଯାଏ, ସେ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରିଆ ଥାଏ ସେ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ଆମର ନଦୀ ଭିତରେ ପାଣିଟା ରହିଯାଏ ଆଉ ଯାଇପାରେନି ସମୁଦ୍ରକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ବା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ସେଇଟା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ତାର କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସାମୟିକ, ବହୁତ କମ ସମୟ ପାଇଁ ହବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଜୁଆରଟି ହେଇଥାଏ ସେ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରହିବ ସମୟ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ପାଣିଟା ନିଷ୍କାସିତ ହବା କମିଯାଏ ପରିମାଣ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ବାହାରୁ କିଛି ପାଣି ଯାଇ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜୁଆରଟି ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମର ଧରନ୍ତୁ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ମହାନଦୀଟି ଯାଇଛି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଛି ପାରାଦୀପ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରଟି ଜୁଆରିଆ ରହିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କମିଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ବନ୍ୟା ଜଳ କିଛି ଚାରିଆଡେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପୁରା 12 ଘଣ୍ଟା ବା 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଜୁଆରିଆ ରହିବ ସମୁଦ୍ର, ସେଇ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହବାର ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ଲେବୁଲ କମିଯିବ ସମୁଦ୍ରର, ସେ ଆରାମସେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ କିଛି ଅତ୍ୟଧିକ ବିପତ୍ତି ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଖୁବ କମ ପରିମାଣର ଜଳ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ଖୋଲା ଯାଇଛି ଆମର ହୀରାକୁଦରେ ଆମେ ଡ୍ୟାମର ସେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଯେହେତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରମେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ଆଶଙ୍କା ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କରାଯାଇପାରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଜନିତ ଯେଉଁ ଆମେ ଜୁଆରିଆ ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛେ, ସେହି ସମୟରେ ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ସେଭଳି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଚାପ ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ବନ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଇଛି সেই ভিতরে হি ଏହା ସୀମିତ ରହିବ, ଆହୁରି ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ହୀରାକୁଦରୁ ଯେତିକି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲି 5.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ସର ଡିସଚାର୍ଜ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲେ କୌଣସି ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ। କାରଣ ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଠି ମହାନଦୀ କାଗଜୋରୀ ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟା ରହିଛି ନରାଜ ତଳକୁ, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 8-9 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ୟାକୁ ମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ବନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। 10-12 ଲକ୍ଷ ହେଲା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେ ଏଥିରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ବନ୍ୟା ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି, ଜଳକା ନଦୀରେ କିଛି ଅଧିକ ପାଣି ଆସୁଛି। ଜଳକା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଜମ୍ଭିରା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଜମ୍ଭିରାରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଅଛି, ଜଳକାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ ଅଛି। ଜଳକା ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ବି ସେ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟରେ ସେ କେତେକ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଜଳକାର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମାନେ ଯୋଉଠି ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ଯୋଉଠି ତାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ବିଷୟତଃ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମିଡିଆ ଇଏରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଡିସଚାର୍ଜ ଯାଇ ନ ପାରିକି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଡ୍ରେନେଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉଟାକୁ କହିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା। ବିଭିନ୍ନ ଟାଉନସିପ ବା ଯୋଉଠି ବିଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଡ୍ରେନେଜ ପାଥକୁ ଆଦୌ ଆମେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସମ୍ବଲପୁରରେ କଣ, ମାନେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ କଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଜଳ ପ୍ରଚଳନ ରାସ୍ତାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ହାଇ ଲେଭେଲ କରିଦେଇ ସେଠିକି ପାଣି ପଶିବନି ଏଠି କହିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରହୁଛି ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତି 9:57 ରହିଲା ଏବଂ ପାଣି ମୁଣ୍ଡଳି ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ରାତି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଭଳି ସମୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପାଖାପାଖି ସମୟ ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରିଆ କଥା କୁହାଯାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରିବ ତ? ନାଇଁ, ସେ ଆପଣ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଠିକ କଥା। ତେବେ 5.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ସ ଏତେ ବେଶୀ ବନ୍ୟା ଜଳ ନୁହେଁ ଯୋଉଟା କି ସମୁଦ୍ରକୁ ନିଷ୍କାସନରେ କିଛି ସମୟ ବାଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେଟା ହବ ନାହିଁ।
तेणु आशा कर आज्ञा आशा करिबा जे सेही भली स्थिति उत्पन्न हेब नाही जो छोटिया बन्या कथा कहा जाउछि जल संपद विभाग मध्य विभिन्न दिगरु तर्जमा करी निश्चय से भली निष्पत्ति देथिबो छोटिया बन्या संपर्क रे जदियो सूचना दिया जाइछि कि भली प्रभाव पकोछि तापरे समस्तकर नजर रहबो। बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त रमेश त्रिपाठी एवं डॉक्टर शुभेन्दु पट्टनायक आम सहित रहितबारु मतामत रखिथिबा।